ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवते भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं
ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಗೇಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಅಹಂ ಕಾರಯಿಷ್ಯೇ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಚಕರು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸನ್ನಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನ್ ಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಂ ಯಾ. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजक्रमणि स्तंडिल परिधि परिस्तरण सर्वोपकरण सुच्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं क्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंजक्रमणि तरंगकरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराजतत्वशरमानशेषुदरच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्ताकं सुतरकं सुधर्मा इदमावश्यमा शपतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शपतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाजावितना पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्नमृतस्य अस्मिन् कुम्भेवं वर्णमावाहयामि पुरजेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संघटितकृसमन्वितं जगापदं सर्गकेदं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्गमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्माद्यामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो मयिनाजन्दे धोतनिधत्तां प्रैच्छामि देशोपधानामनादर्यामि सुस्तान्दरितां तथात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रपत्ये नमः जगाय नमः सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासित कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं
भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो वृदानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमीव चक्षुरादनं तद्विप्राशोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविधानस्सविति सर्वदा आदिं सविधानो रासतान् दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोमव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्सवरां श्रीभगवदाग्नया भगवत्केङ्करीरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्ति अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम श्रुतस्समीराः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरणा यतिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचितीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमाममो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः मूं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तस्तमार्जेषे वजग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धापरि जिग्नये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानि रध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नादि सतिदं मादरिष्मण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूरकं पापमानि स्वस्तिगरीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रभृणाभिपुनातुमा जातमेरा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैमी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्रात्यान्तिश देवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिश मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिश ग्रहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिश ऋग्नसंवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दिन्तोः तमकृतं वस्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चतुरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोक्येको चषमाणो न सेदेजहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रणपाद्यर्घ्याचमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು, ಅಪ್ಸರೋ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ದೇವಗಂಧರ್ವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದವರು, ಮಾನವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು, ಮಾನವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತವಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಥ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನವರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಂತ್ರಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈಮಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂತ್ರಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋ ಹಿತಾನರ್ವಿಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮಯದೋಷಾಯ ಸ್ಯಾನನಾಗ್ನಿವಿಪಿನಾನಿ ಪತಂತೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರತೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೇತರ ನಿರ್ವನಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋದರಾಧನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯಮಪ್ರಮಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭವಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮನೋಜನೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಧದಾಜ್ಞಾದಾಜಾನದಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಜಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಕ್ಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಜ್ಞಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಶೋನಾವಾಮಿಮಾರೂಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚಾ ಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಚತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತಮಾನಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಶಂ ಬಾಧೇ ಸ್ವಭಾಯನ್ನ ಅಸ್ತೆ ಶುಭಾಗಂ ಶುಭಾಂ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರ್ಭಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನೆಂದು ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಕುಹರ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವರ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾನವರಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಚರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೇತ್ರ ಕರ್ಣಾದಿ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ತಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವನು. ಆದ್ಯಂತರಹಿತವಾದಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದಂತಹವನು ವಿಷ್ಣು. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂಗಲಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆವಾಹಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಕ್ತ, ಇವರು ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೃಶ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತತ್ವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವೇ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರದ ಕಲಶದಂತಹ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಧುವರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರಭೂತಳಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವ ಭೂದೇವಿಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಸಲಹುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಮಾತೃತ್ವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಭೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ, ಮಂಗಳದಾಯಕವಾಗಿ, ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಕವಾಗಿ, ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವಾವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಖನಸ ಎನ್ನುವ ಮುನಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಭೃಗು, ಅತ್ರಿ, ಕಶ್ಯಪ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಖಂಡಿತವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಋಷಿಮಂಡಲವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಧಾರೆಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆರಿಯನು ಎಂದು ಕೂಡ ವೇದ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ಅವಮಹ ಎಂದು. ಮಾನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನಾರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶಿನಿ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಿಗ್ನಸಿ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶಿರಾಸನಿ मत्यं यजन्त मम यान हव्यागोति सत्यामन स्वामी अस्ते ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासोऽधिभूतितामि देवी षडर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास हवीर्यत्थं माहा आस्महि प्रतिगामातनोभिर्मारुधामत्वशदे सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजहसञ्च तपसो यज्ञनिश्चदे अग्निमश्वत्थादरिह व्यवाहकं शमी गर्भाञ्चनगन्योमयो भूः घृतप्रदेको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् सखिराजक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवेतः प्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुषीमतस्रुचो वेन आवः स बुद्धियापुपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च वमः ॐ भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाचकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तराते साधन्यं विदत्यकं सभेकं योदराज तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्मनागस्सृष्टियमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानजधेः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्मनागस्सृष्टियमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानजधेः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः परशरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवदप्रसवनात्तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नगताग्रे यज्ञपदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्भं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि
ब्रह्मण्ड प्रणेष्यामि गिरमानवादिं यच्छा प्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पुष्णेन मानोस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेहि ओम प्रणया सोमाप प्रणेष्यामि गिरमानवादिं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पुष्णेन मानोस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेहि ओम प्रणया कोम प्रणित समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सुखं साधयन्तरः इदं वदन्तेन कृतभक्तावदाग सहस्रभूषं चितमानेञ्जन्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावुपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि हस्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतमावाहयामि औपासनिक्यमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णुर्ववामि इन्द्रागिर्ष्णुर्ववामि अग्नेयर्ष्णुर्ववामि सोमागिर्ष्णुर्ववामि अग्नेयर्ष्णुर्ववामि सोमागिर्ष्णुर्ववामि अग्निशोमाभ्यां जिष्णुर्ववामि प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णुर्ववामि इन्द्रागिर्ष्णुर्ववामि वसुभ्योर्ष्णुर्ववामि मरुद्भ्योर्ष्णुर्ववामि रुद्रेभ्योर्ष्णुर्ववामि आपावोपस्पृश्या श्री महाविष्णुवेर्ष्णुर्ववामि बृहस्पतिर्ष्णुर्ववामि मित्रागिर्ष्णुर्ववामि वरुणागिर्ष्णुर्ववामि आदित्येभ्योर्ष्णुर्ववामि आश्वेभ्यां जिष्णुर्ववामि पूष्णेर्ष्णुर्ववामि कक्षागिर्ष्णुर्ववामि कक्षदेवतसोमागिर्ष्णुर्ववामि औपासनयज्ञागिर्ष्णुर्ववामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योर्ष्णुर्ववामि सर्वदेवेभ्योर्ष्णुर्ववामि आद्यं तृप्यधिस्त्रयामि चरं तृप्यधिस्त्रयामि अग्नेद्योदरसे समिधसे स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्तदिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवस्सन्वेगाच शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्च अर्बुदञ्च न्यर्बुदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तस्य परार्धस्य इमामे अग्निष्टगाधेनवस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुमेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा अनपतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पतमानया अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेद्दवर्तगिदास्मान् प्रतिगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्या श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सर्गपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिशक्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवतं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोमा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वदिगतो मृतानि विस्पशे इन्द्रस्य युत्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासामीः పాడరో అప్సరో గణము
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే. తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో. కలగొనని చేరు గంధాక్షతల వెచలగి కై కొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. కలగొనని పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాక్షరప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకావనే యశోపనేత్యష్టదేమపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలగితే లవణేక్షుసురా సర్పిత క్షీరసుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీ పద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతి కింపురుష హారీలామృతపత్రాశ్వకేతు కమాలక హిరణ్యకర్మణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య త్రై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాసేర్వర్షధస్త్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసదిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయత్స్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావదాన స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమణీంద్రమదానుసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯಕರ್ಮಣೋಖ್ಯಾದಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಭೂಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟಮಕುಟಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿ ಶೋಭಿತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೌ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವತ್ಸ್ಯಮನ ಆಪ್ನವಾನ ಔರ್ವವೇದಲವಂಜಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅಯೋ ನಿಜಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಉತ್ತರಭೃಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೀ ಧರ್ಮತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಜಗೇರ್ಷಯ ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸಮೇತಚೇತ್ ಪ್ರಯತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಚಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಂಗಳಮಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವೈಕುಂಠಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಧಾಮ ಆನಂದಮಯವಾದದ್ದು. ಆನಂದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆನಂದದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರವೇಶವಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನ ಅದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ಕುಮಾರ, ಸನತ್ಸುಜಾತೀಯ ಎನ್ನುವಂತಹ 4 ಜನ ಪರಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಲಕರಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಂದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಮಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸನಕಾದಿ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೇ ಇರುವವರು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ಇರುವುದು ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ
ಸನತ್ ಸುಜಾತರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದಾನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನತ್ಸುಜಾತೀಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟವಿದೆ. ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ, ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೌರವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ರಾಯಭಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ, ರಾಜ್ಯ, ಹಿಂಸೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದುಃಖದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಆನಂದವನ್ನು ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಶಾಂತರಾಗಿ, ದಾಂತರಾಗಿ, ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ ಮುನಿಪುಂಗವರಂತೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಾದಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತಹ ಸಂಜಯನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನತ್ಸುಜಾತಿಯರು ಬಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ವೆಲಯುನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಗಾ ವೆಲಯುನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಗಾ ಮತಿನು
ಬೋಸಿ పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసెనతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిండగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారని పొగనిండగా మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనెరిగి వేలిచెను ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుంరసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వావతత్వజా వయం ధారావదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్స్థాః అనుమతేన్వమగ్స్థాః సరస్వతేన్వమగ్స్థాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సర్గపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యం చక్రమణి ఉపాసనాగ్నిం సర్వప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదపృథువా ఓం అతో దేవా అవంతనోగితో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वदिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादिर्ग स्वाहा तद्विप्रासोपपञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सर्गपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डराजकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं जगदमणि उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं
उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा यदस्य कर्मणोऽतिरेरजं यत्वान्यो निभाकरम् अग्निष्टस्पिष्टकृत्युत्तान् सर्वग्स्पिष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्पिष्टकृते दुहृतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा मास्तुपते नमो मास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्त्वदाः आर्जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनायमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचरिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरिक्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितिस्य तेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरापणस्वा कृतेन स्वाहा व्रतधान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतः पितरः प्रपितामहः स्याक्षय्यमस्तुतृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतीन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षेतामसि मामे वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपापधे त्वेषं वचो अपापधे स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं माजीक्मृतमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमूह्या ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहकं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वैतानि शेषापशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामरसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यस्य कलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः
गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದವು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನಂದಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹವುಗಳು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗಮನದ ದಿವ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ದಿಬ್ಬಣದ ಸೊಗಸು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಆನೆಗಳಿಂದ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ, ರಥಗಳಿಂದ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಂದ, ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ, ಅಪ್ಸರೋಗಣಗಳಿಂದ, ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸಂಘಾತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆ ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾಗಿ, ಕೌಶೇಯ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿಂದ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ವೈಭವ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಗೆ ಪುಲಕಾಂಕುರಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಭೂಷಿತೆಯಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸರಣಿಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆದರಾತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆನಂದಾತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಸಂತೋಷಾತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರು ಪುಲಕಿತರಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಪಸಿಡಿಯ ಕ್ಷತಲಿವೆ
పట్టరో వేగమెరారో ఓ పసిడి యక్షతలివే పట్టరో వేగమెరారో దశల పేరటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని పసిడి యక్షతలివే పట్టరో వేగమెరారో దశల పేరటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని పసిడి యక్షతలివే పట్టరో వేగమెరారో ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే దేవతలు రారో దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికి కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికి నీ పసిడి యక్షతలివే పట్టరో వేగమెరారో ఆ ఆ కందర్పజనకునికి కమలాదేవికి పెండ్లి పందిలి లోపల తలబాలు నే